Salam serakup ngagai Ramban Bumi Kenyalang. Beguling aku Marzela Sigai bab berita Iban TVS pukul 7 kita lancur ngagai isi berita. Perambu agih belanja Sarawak 2021 ianya 9.832 bilion ringgit terus ngemerat ke pemansang di selampur negeri itu. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, hari penyampaunya 6 bilion ringgit diungkupkan dalam akaun agih belanja pemansang dikena berjalai ke manyuh macam program ngau projek pemansang. Lalu sepenyampau 3.832 bilion ringgit diungkupkan dikena bak dalam belanja operation. Proposed operating expenditure of 3.832 billion ringgit in 2021 consists of the following. 1. 874 million ringgit or 23% for personnel emoluments. 2. 1.269 billion ringgit or 33% for supplies and services. 3. 1.295 billion or 34% for grants and fixed payment, which include operating grant to statutory bodies and local authorities, servicing of public debts, and payments of gratuities, pension, scholarship, including financial and welfare assistance under BKSS. Abang Johari Madah, penyampau 73 juta ringgit, pengulih aset ngau 321 juta ringgit, ungkup-ungkus belanja operasi kebukai. Berebat engkaunya, aku ia nambah, ungkup belanja pemansang sepenyampau 6.304 bilion ringgit diperambuk bak baruh langkar belanja pemansang bagi mayar mayuh macam program engkau projek. Terang ia langkar belanja tu udah diperundingkan antara kebukai komitmen kena mutar ke projek ti benung diperjalai ke Ari Pelian Malaysia Lumpar ke-11. Ia mansuk kejakunya lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2021 ba Aum Kunsil Negeri Dun Mayari 1. Agih belanja serat tu ngangkat ke rambai jakuk, mulai ke pemanah ekonomi ditegap, penyiru engkau komuniti inklusif tu megak disadang nyungkak lebih belanja ianya 180 juta ringgit. Perkara ti diperhati lebuh berjurai ke sentang bajet 2021 ianya projek pemansang di Menua Pesisir. Kaban Kunsil Negeri Semop, Abdullah Saidol, madaka ia berarti ke bajet untuk projek transformation Menua Pesisir RTP diteruskan ngau agih belanja 400 juta ringgit. Tok ndang berguna untuk pemansang kandang Menua Pesisir laban RTP tu ngaul projek MIT ngau jalan pemesai ti mayuh bak Menua Pesisir. Ya, antara yang menarik perhatian saya sebagai wakil rakyat untuk kawasan saya ialah pembelanjaan RTP diteruskan dengan pembelanjaan sebanyak 400 juta. Ini amat penting bagi kawasan luar bandar kerana RTP ini melibatkan projek-projek small and medium size projek yang banyak di luar bandar yang sangat membantu kami wakil rakyat luar bandar. Kok Saidul, penyampau 41.3 juta ringgit diagih ungkup pemansang infrastruktur di Palan Pemansang Menua Pesisir RGC. Ungkup tu dekat menyampat ke agi pemansang di sitak kami. Kelimpahrinya 29 juta ringgit megak diagih ungkup orang berikan di Selampur Sarawak dikena napi penusah berindik hari kena empas pandemik COVID-19. Lalu ditangkan ke enggau 60 juta ringgit ungkup sidak ti berkebun. Dikena nyimpul sentang bajet 2021 tu pada ya. Bajet ini ialah pertamanya kerajaan menunjukkan betapa pentingnya to address the difficulties faced by the people while we are facing this pandemic. Kedua, at the same time, bajet ini akan memperlihatkan kerajaan ini meneruskan pembangunan fizikal atau infrastruktur. Kerana ini penting supaya pusingan ekonomi, pergerakan ekonomi kita terus sustainable. Abdullah Saidul megak madah ke lebuh berjurai ke sentang bajet 2021. Nadai sebarang jakut sindir politik di Dinga laban ko ia, maya dia tu anang kiroh ke politik ti seminat masau jam aja.
Terus bergempuang ngau seati. Ngaunya yang beri besar terima kasih ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tu Nopeng, laban ti udah ngayan ke penyiruk ngagai rakyat, kelebih lagi rakyat bak kandang menua pesisir. Yang madah munyinya lebuh berjakuk bak aung pengarang berita di Kunsil Negeri lebuh berjurai ke sentang bajet 2021 kena hari 1. Bertemu baru. Pengemeran industri dagang temuai dekat diterlebak ke guna laman rama berdaja ke produk dagang temuai ke BC Dindur Sida. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sebastian Ting Madah. Tok Nyengkaum nambah ke daya pengawak Sida ngambil ke nyikap industri ngau penemu serta pengelandik ke diguna bak pengawak ngelaku ke nengah laman rama. Baru-baru ini Kementerian Pelancongan, Kesediaan dan Kebudayaan Sarawak telah menajukan khusus Building Online Presence through Digital Marketing Initiatives untuk para penggiat industrial pelancongan terutama sekali operator pelancongan inbound untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan media sosial bagi tujuan pemasaran produk dan perkhidmatan. Terang Sebastian, Kus ngelakukan digital bakatu mantu raban pengemeran industri nyapai potensi nadai garis antara menua, kelebih lagi cara baru COVID-19 keberguna ke pengemeran industri dagang temuai setempat bersama kih secara aktif baatas tali arus. Kelimpah harinya, ia madah, upis menterinya dekat numbuh ke kerjasama ngau raban pekerja dagang temuai, pelilih tiri chairman ke semua residen bak setiap pelilih di Selampur Sarawak. Tu awak ke ulih ngemesai kagi pengawak ngatur pematih ke sama Jumaila. Ia maksud kejakunya lebuh nyaut tanya Ari Kaban Kunsil Negeri Adun Serembu, Miro Simoh, lebuh Aum Kunsil Negeri Aum kedua, bagi penggal kelima Dun ke-18 Maya Ari 1. Penyampau 145 ikut orang kampar diengkau bapalan pengenduh ke disediaka Perintah Negeri Kenyawari 18 Mac nyentuk ke 31 Mei 2020. Semua sidak diberi bantuk bekal pemakai, alendur ngenduh, kit pembersih diri, ngau kantong kena tindur. Menteri Pengintu Pengelantar Raban Bangsa Orang Induk Ruang Bilik, ngau pemansang anak mit Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Upis menterinya bergulai ngau kaban strategik sidak udah berjalan ke mayuh operasi dikena nyidi orang kampar di Selampur negeri itu. With regards to the number of homeless by division and district in Sarawak, from 18th of March to 30th of May, Kuching district records 23 homeless, Bau 1, Samarahan nil, Syrian 2, Sri Aman 12, Betong 2, Sarike 7, Sibu 17, Kapit 3, Belaga 1, Song 2, Bintulu 27, Miri 42, Limbang 6. This brings to the grand total of 145. Ko Fatimah, isu orang kampar tau ke orang kenadai ala indur diau, Siti Penanggung Rama ke diberi tumpu upis menteri ya. Terang ya bagi timpuh panjai mayuh inisiatif udah diperjalaika dikena mutar ke penanggul tu. Ambil ke contoh, numbuh ke Safe Haven, endor orang kampar ngenduh tau ke dikumpai tempat selamat gelandangan TSG. Tu berengkah ngau projek perintis bak sibu ngau agih belanja ti dikemendar ke ianya penyampau RM793,623. The state government has approved the establishment of Safe Haven for the homeless in Sibu at Rumah Majlis Kebajikan dan Sokan anggota-anggota kerajaan Malaysia. Singkatannya MAKSAK di Jalan Sanyan Sibu. As of today, the layout plan and design of this TSG has been finalized and endorsed by the ministry. Palan tu ditumbuh ke dikena nyendia ke transit pengenduh bagi orang kampar tinduk ngau pemakai percuma maya malam. Nyendia ke servis meresa pengerai fizikal, mental ngau emotion, nyengkawam perasa salah guna dada, ngau kerban nak dikemendarka, serta merik bantu sanding penemu ngagai agensi ke berkawal.
KWKPK megak dekat numbuh ke Borneo Best Support Center di Kuching. Kenyadi Indor nyendia ke mayo servis sukong ramah yang kaum palan pengenduh bagi orang kampar. Ia masuk ke jakunya lebuh nyaut tanya Arikaban Kunsil Negeri Adun, Bukit Asek, Irene Mary Chang Oi Ling, lebuh Aum Kunsil Negeri Aum kedua bagi penggal kelima Adun ke-18, maya hari 1. Tu pengerembai berita COVID-19. Sarawak Sarito ngerekodkan 4 kes positif baru COVID-19, lalu semua kes tu hari pelilih Kuching. Tu jadikan penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 991 kes. 4 kes positif baru ianya kes ti ke-988 ngaul siku induk peranak menua tu ti udah berjualai ke persa baru COVID-19 ti bisi kontak semak ngagai kes ti ke-867 hari kluster Green Hill Kuching. Kes ke-989 ngaul siku lelaki peranak menua tu ti udah berjualai ke persa COVID-19 ti bisi ngembuan kontak ramah ngagai kes ke-887 ngaul ke-888 hari kluster Green Hill Kuching. Kes ke-990 ngaul sikut lelaki peranak menua tu ti udah berjualai ke persa COVID-19 ti ngembuan kontak semak ngaul kes ti ke-938 hari kluster Wisma Sebekas Kuching. Kes ke-991 ngaul sikut lelaki peranak Indonesia ti bisi ngembuan kontak semak ngaul kes ke-975. Semua kes sudah dipasuk ke bawat isolation Hospital Besar Sarawak ngambil ke ulih di Perubat Silia. Antu dikenyak nadai kluster baru direport ke, lalu bisi 5 kluster benong aktif di Sarawak, ianya kluster Green Hill, kluster Wisma Seberkas, kluster Bah Arnab, kluster Baki ngau kluster Seladah. Kelimpah harinya bisi 9 kes baru ti udah suman ngau di Kemendar Kepansut dari Hospital Besar Sarawak. Semua kes ti agi benong di perubat ngau di engkah bawat isolation hospital, ianya penyampau 144 ikut. Saritu megak 39 PUI baru direport ke, ngau 17 PUI agi ngantik pemutus bersama Akmal. Nyajak lansak berita iban dari aku Marzela Sigai. Madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.